Bonjour mes amis, salam alaikum. Nous sommes le 25 décembre 2023. On va reprendre le titre en gros en première page. Entretien. Mokhtar Didouche, ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Washigoul, selon le journaliste, selon l'article, nous voulons doter la destination Algérie de sa propre identité. Bon, avant de débuter la vidéo, chaque ministre l'IGI, depuis 30 سنة ou 35 سنة, chaque ministre, غير il est nommé, il communique. Au lieu de travailler, il communique à la presse. ويحكي ce qui a été dit depuis 30 ans et plus. C'est-à-dire, نتمناو رايحين نديرو, nous allons faire, nous allons, rien que des paroles. Et le constat qui est aujourd'hui, 2023, il est fait. Nous sommes encore, il y a eu des améliorations grâce au secteur privé, grâce au privé. On a bien avancé, mais mazal. Rien que pour concurrencer la Tunisie. هيا ما نحوسوش, شوفوا يا جماعة, ما نحوسوش حنايا نديروا حاجة supérieure. بالعكس. Si on pouvait concurrencer la Tunisie et récupérer les 2 millions d'Algériens qui يروحوا كل عام la Tunisie, déjà on a fait un très grand pas القدام. Très grand pas. Donc il faut rester mesuré. هذه الأولى. الثانية, أنا درت plusieurs vidéos où j'ai dit بلي le tourisme تاعنا مع la Tunisie il est incomparable. La Tunisie nous a dépassé de plusieurs siècles. Et j'ai dit, le tourisme géré par l'État ne peut pas évoluer et ne peut pas se promouvoir. Choufou dans le monde, ou Tunis, ou le Maroc, l'État, mais regarde le tourisme, c'est le privé qui fait le tourisme. C'est le privé. C'est les investisseurs privés. ماذا بينا احنا يكونوا dans le domaine. Mais معليش. À l'étranger, ce sont des capitaux, ce sont des groupes, ce sont des holdings. C'est eux qui diront la politique touristique d'un pays. وبعد يمدوا الناس يجيري l'hôtel, directeur d'hôtel, هذاك la gestion. احنا هنايا مديرنا المينيستير كون le président de la République pour booster, pour bousculer ويضرب في la fourmilière, ينحي le ministère du tourisme, ينحي يخلي le ministère de l'artisanat, ينحي le tourisme. Il n'y a pas de ministère, mais je sais combien de personnel les حاكمين. وكاين dans chaque village كاين directeur du tourisme, كاين حسن l'agence de tourisme. يا ودي ناس دور واحد je sais pas combien de personnel هذا اللي يدور. Quand le président il dissout le ministère du tourisme, on n'a pas besoin. ويخلي l'agence
l'agence qui est chargée de l'investissement, elle reçoit les gens اللي يحب يدير التوريزم et يخليهم يخدموا les investisseurs algériens et étrangers. Après maintenant كاين un problème وانا درت une vidéo على les faux investisseurs درتها et j'ai parlé. عندنا une malédiction en Algérie. Et la malédiction a dit, c'est elle qui freine l'économie algérienne. C'est les prêts bancaires. Les banques étatiques, les gens ils ont direct le bancaire. Ils disent le prix. كانش يجيب المشروع منه يجيب l'autorisation même la première يروح يجيب الدراهم. Et c'est ça qui force qu'il y ait des investisseurs. Quand tu vois au niveau des prétentions, les projets, nous sommes le pays le plus développé dans le monde. Mais sur le terrain, qui n'a rien dit, l'agrément, il dit l'assiette, il dit le prix, بعد كل شيء تحبس. Et nous l'avons constaté. Le président Tebboune Harja, qu'est-ce qu'il a constaté? Combien de projets divers, touristes, industriels, كلش حابسين. يبني حيط يحوط على le terrain, on m'a dit créer une tension مع l'administration ويحبس ويبدا يكتب ويشكي. وشفناهم les gens qui font attention يشوفوا combien d'investisseurs dans des pages de pub appellent ou la lettre ouverte au président de la République ويشكيوا. Et c'est dans une stratégie. L'administration qui a bloqué le monsieur, elle n'a pas bloqué, peut-être, elle a bloqué à la Tchipa. Mais c'est peu. L'administration algérienne, elle est méticuleuse. Elle bloque ce qu'il y a khalal dans le dossier. Khalal, dossier administratif ou le dossier technique. Et c'est normal de bloquer. Mais l'investisseur, l'argent, ils sont au niveau de la banque Tao. Le prêt bancaire, il est où? Il est dans un compte de la banque Tao où il s'amène fait. باش يشري ابارتمان يعاود يبيعها يشري طوموبيل جديده يشري في اسبانيا ابارتمان يشري واش حب والبروجي مغلوق. Et l'État, après une enquête, combien le gars de projets habsin pendant jusqu'à 18 ans. Ou maintenant ils récupèrent homme. C'est une démarche, il faut aller à la justice. قصة كبيرة. C'est pas le sujet تاعنا اليوم. C'est pas notre dossier اليوم. Le dossier تاعنا c'est le ministre du tourisme اللي يهدر. Donc قلنا باللي le tourisme dans un pays, mais je regarde l'Algérie, dans un pays, c'est pas l'État. L'État ne doit pas investir un sou dans le tourisme. Il a investi depuis l'indépendance, jusqu'à les années 85. Combien de grands hôtels ont été construits par l'État algérien et gérés administrativement par l'État, par des gens qui ne savaient pas gérer, et bien sont devenus des gouffres d'argent. Ils sont tombés en ruine. Le tourisme dans n'importe quel pays, prenons l'exemple de la Tunisie,
La Tunisie met le gouvernement tunisien dans une affaire de tourisme. Il donne les concessions de l'Aradi كما حنا دار نهار جا بوتفليقه دار حاجه مليحه. Malheureusement, elle a été détournée. C'est de donner des terres ما نبيعوهمش باسكو لا تبيع une terre لواحد تبيع له une terre باش يدير ان اوتيل كي يجي العقد ادمينستراتيف تاعو دو بروبريتي ابري لو ديتور ما يديرش لوتيل يدير بروموسيون immobilière et tu n'as pas le droit de le bloquer. بوتفليقه دار حاجه مليحه دار لي كونسيسيون دي تير 90 سنه ولا 50 سنه كاين لوكاسيون يدخلوا دراهم ليطا et ce sont des propriétés de l'état. ولاو dans l'agriculture شفنا والصرا لي كونسيسيون تاع الدراهم. كاش راه ندير لكم فيديو على لي سكوندال كي يا يو et les détournements des terres agricoles. نولوا التوريزم سينا ماكش تبحرون الخيوط. دونك نعاودوا قلنا باللي لو توريزم سي اون في مارشي نشوفوا دي جون ما نحوسوش عليهم سبيسياليست تاع التوريزم ولا نو سي سون ارجون نحوسوا عليه لا يجيب الصوارد. لا بروميير كونديسيون نكريو له التراب et il fait son projet dans le cadre de. Maintenant نوليو واش قال الوزير لا قالها destination Algérie doter la destination Algérie de sa propre identité. أنا نوليو لهذا. C'est pas à l'État, c'est pas au ministre de décider du type de tourisme en Algérie. C'est les touristes, les futurs touristes. L'agence qui dit واحد un investisseur باش يدير un hôtel تما on négocie معاه باش ندخلوا لا بوينت لا كيفاش يقولوا truc algérien على حسب chaque région. على حسب chaque région قولوا له حنا لي كونديسيون تاعنا لازم ندير لنا اون بوينت d'artisanat في l'hôtel في الديزاين. Sinon c'est les touristes qui يجيو. Il y a des agences de tourisme dans le monde اللي يجيبوهم وهما يعرفوا اللي يحبوا يروحوا للسود سي بوركوا يروحوا للسود اللي يحبوا يروحوا لغردايه بوركوا غردايه هم عندهم ديجا ما يجيوش برك هكذاك يجيو بور ان سيجور en Algérie spécialisé. شوف لا بروف لي توريست اللي راهم حلينا لي زافيون حلينا لنا فاسيليتي او توريست باش يجيو للسود c'est-à-dire يجيو يلحقوا l'aéroport ils peuvent faire le visa في l'aéroport هذه الاولى. ومن بعد يجيو على لي سيركوي في الصحراء عندنا لي تروك selon واش يحوسوا لي توريست عندنا في الصحراء. دونك يجيو سبيسيالمون هذا العام يجيو لهادي العام الجاي من بعد يجيو الوهران ومن بعد يروحوا لتلمسان. عندهم eux-mêmes font des recherches في الانترنت وعندهم لي ديستيناسيون ويريزيرفيو على لافونس ويروحوا عندهم سي eux qui préparent leur voyage. C'est pas au ministre. Le ministre il dit le cahier de charge pour la création d'un hôtel par région ندخلوا la patte تاع la région en matière d'artisanat. C'est tout. Et c'est comme ça. ما نقعدوش on gère le tourisme administrativement à partir d'Alger. Et donc il y a un seul. Il faut faire très attention.
aux escrocs اللي يجيو يحوسوا على لي تير على البري بانكير. لو بري بانكير حنا l'Algérie مسكينه pour faire appel aux investisseurs elle a ouvert كاع لي ترك تاعها ارواح نعطيوك البري le prix je sais pas شحال راهو الطو je sais pas combien d'années pour rembourser. Donc les gens ils ont besoin d'argent frais. شحال شفنا الناس اللي داو العصابه اللي راهي في الحبس هذو العصابه منين داو الدراهم؟ داو من لي بنك. كيفاش داو من لي بنك؟ ils ont pas volé ما سرقوهاش ما جاوش داروا ان نولد اب لا بنك داو بالوراق عنده لاغريمون تاع ان بروجي عنده ان بري و لو بري يزيد يدي c'est-à-dire le prix il est rééchelonné selon المعرفه ما يرمبورسيش il est rééchelonné. C'est ça la tactique تاع لي زيسكرو اللي راهم يدوروا هنا في الخارج. يا دي زيسكرو في الخارج عايشين في فرنسا يكريتيك لاجيري باش يحاولوا يجيو هنايا ينفستيو هنا عنده ان ديبلوم بارك الله عنده خدم في لوتيلري ويحاول يجي هنا على باش يجي لالجيري سي بور سون ارجون يدي الدراهم يدي له اون تير. روحوا تشوفوا لي زونكيت راهم محلولين اوجوردي. تشوفوا الناس واش داو في الواد لي تيران تشوفوا البالمي باش يديروا دي محسوب دي تروك توريستيك ومن بعد يسون ديتورني واحد دار واقيلا اون فيلا افيك بيسين افيك تو بور لوي بور سا فامي. دونك لي بانك اللي مدوا لي بري كاين دي ديريكتور كي سون اون بريزون. بوركوا؟ باسكو مدوا لي بري وما متبعوش لي بري تاعهم. وقتاش تلحق لا دات وقتاش دابور يفو رومبورسي وقتاش تلحق لا دات وقتاش تلوحها في العداله ريان. سي ابري نهار نضت الحمله تاع المنجل باش يبداو يتحركوا الاسواق. Et c'est pour ça que nous avançons à pas de... Le président veut faire des réformes, mais il est bloqué, date. Bloqué non pas volontairement, là qui vont me dire le machak. Non, il est bloqué par les lois. كاين كيما نقولوا احنا في لا تيوتري تاع une tuyauterie تاع لا chaudière دخل الريح. كي يدخل الريح il faut purger الريح. Ce que j'ai fait البارح انا toute la journée وانا بيرجي في لي رادياتور تاعي باش يجي ديبلوكي ولا يسخنوا. هكذاك اللي طال جيرين دوا فير. الي السلام عليكم.